அடிமாலியில் ஒர்க் ஷாப் உரிமையாளரை அடிமாலி சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் தாக்கியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. ஒர்க் ஷாப் அசோசியேஷன் அடிமாலி யூனிட் தலைவர் அனில் பிஆர் தான் தாக்கப்பட்டது. அனிலை அடிமாலி தாலுகா மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அதே நேரம் ஒர்க் ஷாப் உரிமையாளரை காவலர்கள் தாக்கியதை கண்டித்து அடிமாலி காவல் நிலையத்திற்கு ஒர்க் ஷாப் அசோசியேஷன் தலைமையில் மார்ச்சும் தர்ணாவும் நடத்தப்பட்டது. அடிமாலியில் ஒர்க் ஷாப் ஊழியரை அடிமாலி சிஐ தாக்கியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. ஒர்க் ஷாப் அசோசியேஷன் அடிமாலி யூனிட் தலைவர் அனில் பிஆரை தான் அடிமாலி சிஐ தாக்கியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. அனில் அடிமாலி தாலுகா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். வாகனம் இடித்ததன் பாகமாக அடிமாலி காவல் நிலையத்திற்கு வந்த அனிலை கோபமடைந்த சிஐ தாக்கியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. மரண வீட்டிற்கு செல்வதற்காக பெருஞ்சாங்குட்டியிலிருந்து அடிமாலிக்கு வந்து கொண்டிருந்த அனிலின் மனைவியின் சகோதரி சௌமியாவின் வாகனத்தில் வேறொரு வாகனம் இடித்து இதைத் தொடர்ந்து அடிமாலி காவல் நிலையத்திற்கு இவர் சென்றுள்ளார். பேசுவதற்கிடையே இங்கு வந்த சிஐ அனிலின் முகத்தில் கடுமையாக தாக்கியதாக അനിൽ തെളിവിത്താർ. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അളിയമ്പള്ളി വിളിച്ചു. പുള്ളി പെരിഞ്ഞാകുട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാറ് വന്ന് പുറകിലിടിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കാറുമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ അത് പറഞ്ഞു തീർത്ത് പോകാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരികയായിരുന്നു. ഈ വണ്ടി പുറകിൽ നിന്ന് മുട്ടിയ ആൾ വിളിച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പുള്ളി ഓടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന് സംസാരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒറ്റയടി അടിക്കുകയും ചെയ്ത് കണ്ണടി പൊട്ടിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഇവിടെ കുത്തി പിടിക്കുകയോ ചെയ്തായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡ് മൊത്തം ഭയങ്കര വേദനയാണ്. 2 സൈഡിലും കണ്ണ പൊട്ടിപ്പോയി. மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய காவல்துறை அதிகாரிகளை தாக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அனிலின் மனைவி சகோதரி சௌமியா தெரிவித்தார். ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ചേട്ടൻ സ്റ്റേഷനിലായിട്ട് സാറുമായിട്ട് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയായിരുന്നു. അന്നേരം ചേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറുമായിട്ട് ഷാജി സാറുമായിട്ട് എല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നേരം സാറ് വന്നു. സിഎ വന്നു. സാറ് യൂണിഫോമിലല്ലായിരുന്നു. ചേട്ടനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന നേരത്തിൽ ചേട്ടനോട് 2 കവളും മാറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കണ്ണാടി പൊട്ടി കണ്ണിലും കൊണ്ട് നാവിക്ക് കയറി പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരുന്ന ചേട്ടനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സിഎ ഒക്കെ നമ്മളെ സേഫ് ചെയ്യേണ്ട അവർ തന്നെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ജനകീയമായിട്ടൊരിത്. அதே நேரம் சிஐயின் முன்பில் வைத்து சௌமியான் வாகனத்தில் இடித்தவர்களை அனில் கேள்வி கேட்டதை தொடர்ந்துதான் அந்த நேரம் தான் இதை தட்டி கேட்டதாகவும் அடிமாலி சிஐ தெரிவித்துள்ளார். அதே நேரம் ஒர்க் ஷாப் ஊழியரை தாக்கியதை கண்டித்து கேரளா ஆட்டோமொபைல் ஒர்க் ஷாப் அசோசியேஷன் அடிமாலி யூனிட்டின் தலைமையில் அடிமாலி காவல் நிலையத்திற்கு மார்ச்சும் தர்ணா நடத்தப்பட்டது. ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് വേറെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയും പോലീസിൻ്റെ വണ്ടി ഉൾപ്പെടെ ഒരു വണ്ടിയും പണിയില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നടപടിയിലേക്ക് കിടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ പണിയുന്നില്ല. അതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാവരുടെയും വികാരം പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതില്ലെങ്കിൽ ஒர்க் ஷாப் அசோசியேஷன் அடிமாலி யூனிட் தலைவரான அனில் பிஆரை தான் அடிமாலி சிஐ லைஜு முன் தாக்கியது. இதன் பாகமாக நடத்தப்பட்ட கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான ஊழியர்கள் பங்கெடுத்தனர். நியூஸ் பியூரோ, அடிமாலி.